the desert, okay? Here are bananas and melons. And this is the another bird's feed, okay? Salam qawlan min Rabbi Rahim. Salam qawlan min Rabbi Rahim. Out, 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 out. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Bismillah. ولا بركات الله اللهم انك من فضلك ورحمتك فانه لا يملكها الا انت سلام قولا من رب الرحيم أو 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 اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم الله ولا بركات الله أو 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 توي أو 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 فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بعدد أنواع الرزق والفتوحة يا بسيط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب يبسط علينا الرزق وسيع من كل جهة من خزائن غيبك بغير منة نفسك لما بفضلك وكرمك بغير حساب أو 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 ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل واطلع عليهم كيدا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول عدد خلقه رضا نفسه زينة عرشه مداد كلماته بعدد كل ذرة من خلق المروة وعدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله এই খাবারগুলো আমার আম্মা পাঠিয়েছে আপনাদের জন্য এর জন্য দোয়া করবেন এবং ওদের জন্য এবং সকল মুমিন মুসলমানদের জন্য এবং প্যালেস্টাইনি মুসলমান ভাইদের সবার জন্য দোয়া করবেন আলহামদুলিল্লাহ আও 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 الله أوله وآخره اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم الله ولا بركات الله এখন এটা হলো ডেজার্ট ওকে এটা আপনারা ডেজার্ট খাইতে না খেলে ডেজার্টটা আবার দিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ So this is the dessert box. Here are bananas and tormujas. تبارك الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. So from here we get to know that birds really love fruits. So even not the okay fruits, we can give them a bit rotten fruits if that is available on our houses. So I just gave them
not the fully okay fruit. It's a bit rotten, okay, so the fruit is not that fresh, okay. So we gave it, but they loved it. So if we give the birds the fresh fruit, because bird gives the news of fresh fruits to the farmers, right? So we gotta give them fruits also, if it is possible, okay. So this is a great sadka, okay. You can see it's a very good sadka, and these birds, they keep your house safe by eating up the mosquitoes and other insects, okay. See the pigeons also, that the backyard sparrow, pigeon bro, they landed. Birds have a rule. First the big ones they come, and they after them the small ones they come, okay. So this time they took all the fruits, because these crows are starving for years. Nobody is giving them good food, not even me, okay. So if it is possible, you can give sadka to the birds, okay. Thank you. Jazakallah khairan. See, even it is having the cover of the melon, okay. See, that is the pigeon, bro, okay. And the other birds, they are ready to fly over, take off, okay. So that's it. Thank you very much. Jazakallah khairan. তাহলে আমার আম্মার জন্য আপনারা দোয়া করবেন, হ্যাঁ, এবং আমাদের পরিবারের সবার জন্য এবং আত্মীয় স্বজনদের জন্য, ওকে। থ্যাংক ইউ। আত্মীয় স্বজন বলতে সব আত্মীয় স্বজন, ওকে। আমার মামা মামি, মামাতো বোন, খালু, চাচা চাচি, চাচাতো বোন, সবার জন্য, ওকে। জাযাকাল্লাহু খায়রান।